Hi everyone, welcome to another episode of Alive Podcast. Just to info you beforehand that if you guys want to come into church, you can join us for Alive Church every Sunday. We have our services from 11 a.m. for the English service, and also we have a youth service. We call it as a youth service, youth young adult service, I would call it as, from at 3 o'clock service, 3 p.m. service. Would love for you all to join us. The 11 o'clock is an English service. Yang jam 3 campur-campur, gado-gado, right? So it's an English and an English service, yeah? Today I have the privilege to have a very good friend. I would say someone that I really look up to. He's a pastor. I know him since I was a child. And he saw me growing up to be the person that I am today. And I think that God is using him in a mighty way. His name is Pastor Indra Bramono. Yeah, Pastor Indra used to be also in the BPP GSJA, right, working as the Secretary National. And right now he is having a church. But I'm not going to introduce more than that. I will allow Pastor Indra. Welcome to Alive Podcast. Thank you so much. Pastor. Thank you for having me. Pastor, do tell us a little bit about you and your ministry, Pastor. Well, actually, when you said that you know me like very, it's already like long time ago. The point is like this, because your father and my father is also friends. You know what? Yeah, because I still remember your father, when my father introduced him to me when they do the pelayanan penjara yang giving out the Bible, Gideon, yeah. Nah, since then, can you remember that it's already long time ago? And then when I was become, of course, a church member in CWS GSJ a long time ago. And then also, your father also went there. And then there is Indian Theophilus and so forth. And then I know, the keluarga of your late father. Yeah. Sometimes like Sunday, we came to your house. Yeah. Your father and your mom actually provide us with food, and we have fellowship. And then after that also I had a chance to do the ministry in English-speaking CWS as they call it pastoral council or something like that. Then of course we know your family. Jadi lama banget jadi Hanan masih kecil until right now. And sekarang yang saya suka is actually I'm seeing him as friends, as a fellow pastors. Yeah. So very critical, many ideas, and then not only Anan, I know Anan, and then your brother Sagar and Munesh, and then the doctor. Doctor is Munesh, my sister Dimple. Yeah, of course. Your sister now is already in Scotland or somewhere. Sweden. Yeah. Coba bayangin. Apa yang saya nggak tahu dengan keluarganya dia. So we are really a good friends, ya. And then saya sangat diberkati karena sekarang kita sama-sama melayani sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai gembala. So this is my introducing myself, ya. Tapi saya one thing that I wanna add is actually I also started not like came to the theological school and then go into the path of pastoral. No, saya juga dulu bisnis, ya. Jadi ada di marketplace begitu. What business were you into, Pastor, dulu? So actually I started when I was graduated before in uni. Jadi masih di SMA. The first company that I joined is actually radio. So a broadcasting radio, and I became a broadcaster. Jadi waktu saya lulus SMA, waktu lagi mau kuliah, so saya jadi penyiar, dan itu menolong saya juga untuk bisa punya
uang jajan, pocket money, because at that time my father business is like when have a really challenge, problems after problems. So I said that, I need to do something at least to help my father, not burdening him, just to pay me for my tuition in university and so forth ya. Jadi saya jadi penyiar 7 tahun, and then after that I became one of the account executive in advertising agency. And in that time when itu kan kalau kita di advertising agency and you are very good, usually your client is looking after you, yes, right? Yeah. Then itu saatnya waktu saya kalau orang-orang bilang dibajak sama Salim Group. And then I work for a big real estate company yang sekarang kita kenal namanya Pantai Indah Kapuk. So I worked there for 15 years. Wow, okay. 15. It's been a while, huh? Yeah, quite a while. So, Pastor, from very lucrative career and all those things, what made you jump in to become a pastor? A pastor. Long story ya. Tapi gini, sebenarnya ya, kalau kita lihat, if you wanna see in your journey, life journey, I can see that actually God is always after people who are really having heart to do ministry in every area of ministry, not only pastor. Okay. So actually he really chose, I believe Anan, you already chosen, to become a pastor, and then mungkin nggak usah pastor ya, misalnya aja kayak pemain musik di gereja, right? Even you are Sunday school teacher and everything, itu semuanya kayaknya Tuhan udah bilang, ini anak cocok untuk ini dan seterusnya. In my case, when I was still working, you know what? I already fell in love to the ministry work. And then in that time, I still remember like from Monday to Friday, usually I really work in the office, but Friday afternoon, usually I already in the airport for doing something in the mission work. And I did it like years after years after years after years until I said, Tuhan capek. It's really not burdensome, tapi it's really tiring. Yeah. Senin, Jumat kerja, Jumat udah di airport, and then doing mission work because I love mission. And then nanti Minggu sore pulang ke rumah, Senin ke kantor lagi. Wow, yeah. Or sometimes I have to do straight, like all the owners and everything in my company, sometimes they have to go straight from place and then go to the work. So I go straight from the mission work, coming back, langsung datang ke kantor. Until one point when I said, Tuhan capek seperti ini. And then I feel like Tuhan bilang, ya siapa suruh? You need to choose, You need to choose, sekarang it's already maybe in your timing that you need to really focus in what do you want to do. Do you want to do something that is professionally in the mission or in the ministry work, or you want to do still working as a manager or leaders in the company and doing ministry as one of your ministry aja gitu. And at that time I talked to my wife, we had a long discussion, and then we decided, I decided just to resign and become full-time pastor. Wow, okay. Yeah. So now in that journey, sekarang sudah you are running a church also, ya, Pastor? Yes, I'm running a church. I had the opportunity to open up a big church as one of the founder of English-speaking church maybe
people also heard about IES, Yeah. International English Service. So Assemblies of God, GSJA, English Speaking Church, IES. I was one of the founder. Wow. That was back in 1999. Tahun 99. Okay. Wow. Were you working at that time or already? I still work. You were still working, I still working. Yeah. So I was still working, and then because when we kind of like had a desire to have a English speaking church kind of ministry, and then with several friends, actually I'm still working. That's why they also kind of like give the opportunity for me to manage from scratch to start something. Okay. So I have the opportunity and the ability to do that as a my background as a professional. Okay. So yeah. Good. Sekarang with the church JCA, Pastor. Ya? JCA. No, I have started 1999. I was with the IES. Yeah. And then 2000, I decided to resign itu 2009, 2008. Okay. Right, and then when I resigned from my work, I became full-time pastor, and then I also help IES. I work as an executive pastor in IES. Yeah. And then 2016, actually from 2014, I had the conviction Okay. that God asked me to open kind of like church. Yeah. And then I said, protes dong. Yeah. IES sudah gede, like IES sudah besar. I'm working there. I was working with IES and everything. And then I have this conviction. And then I need to wait like 5 years to really had courage to tell my wife, gimana nih, I feel like this, and then we discuss, and then long story short, I came to my Pastor Dave, and then I told him that I have this conviction to open up another church, but in Bahasa Indonesia. Yeah. So I started what we call now Jakarta Central Assembly, GSJA. So it's Bahasa Indonesia setting kind of like your church. It's like IES also. Yeah. Mm-hmm. Good. Pastor, people see, right, that taking a step out to have faith in the Lord is very risky. Like you're coming in from a professional background, you went to the ministry, you were working in a big church, then after that you started off a church from the scratch again. It's that kind of step is a very risky steps that we take. It is risky for, if you want to talk about career-wise, we say wise, or it's also risky for our finances, it's also risky in many ways, it's quite risky. But it is also God's will, right, for us to take that step. To take that step of faith. After all, we know Abraham went out from his own hometown to go to a land that God wants to show him. Right? We saw how Moses went to free the people of Egypt, the people of Israel from the Egyptians. Ya, kita melihat banyak cerita Joshua dengan tembok Jericho, all those things, right? But all those things are risky steps that people take so that they will receive something greater. But nowadays it seems kayaknya tuh susah banget ya untuk kita tuh take that step out from that comfort zone, from that maybe God has been calling us to do something different. Kayaknya we like to just stay put, because they feel that let's not shake the ship. Something like this. Yes. So what would be the barrier, Pastor, that you see that people are not doing? Why is it people not stepping out to do God's will today? What would be the barrier? Okay, let me explain ya. Mungkin it's good if I'm explaining in Bahasa Indonesia. Yeah. It's I can articulate better maybe ya. Jadi memang I think the first reason is when you really fall in love with God. That's number one. Yeah. Itu yang bisa membuat actually the drive. Yeah. Otherwise you always in the, I should say, limbo gitu, kayak bingung kan, bener kan, bingung kan. And I have that time gitu. Saya punya waktu seperti yang
bingung. Bahkan kalau mau dibilang ya, if I wanna say, saya ada 2 kali meninggalkan safety net saya. As a man, ya kan, yang udah punya istri, apalagi punya anak. Number one, waktu saya bilang sama bos saya di company yang besar itu, ini company besar loh, dan posisi saya udah oke. Ya kan, saya bilang, Pak, saya mau kasih tahu sesuatu, and then long story short, saya bilang saya mau mundur. Bayangin waktu saya lagi bener-bener ada dalam posisi. Tapi pertanyaannya Anan ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Kapan kita bisa menentukan dan apa yang membuat kita berada dalam barrier yang kita nggak mau step up, kan kira-kira seperti gitu itu. Ya. I think number 2 for me is ya beruntung kalau pada waktu ada keputusan seperti itu, kita punya teman yang paling dekat. And then teman yang paling dekat of course in terms of myself itu adalah istri saya. Karena kalau waktu saya bilang saya melakukan sesuatu waktu saya masih single, itu gampang banget. Seperti contohnya waktu saya bilang saya mau meninggalkan pekerjaan saya, and then I came to my mentor, Pastor Dave. And then dia bilang begini, Indra, I think you need to really pray a lot. Karena you are not young anymore. Number 2, you have a family. Number 3, you have kids, right? Kan you mesti pikirin, itu kata-kata Pastor Dave. Iya, dan itu dikembalikan ke kita. Jadi even mentor yang kalau ngomongnya gini, mungkin teman-teman akan bilang gini, begitu ada pastor yang dibilang, Pak, saya mau keluar gini-gini, saya mau melayani, ya good gitu. Tapi a wise pastor, a wise mentor, mungkin jawabannya akan sama. Lu pikirin dulu, right? Because you have already family, you have kids and everything. I will tell you nanti my testimony ya, waktu saya keluar itu, pas anak saya lagi mau masuk ke universitas. Wow, oke. Jadi kalau barrier-nya apa? Menurut saya barrier-nya itu is our relationship to God. Oke. Kalau kita punya encounter yang begitu keras, sehingga kita benar-benar bisa, even though orang kan bilang gini, emang benar Tuhan bilang kamu tinggalin pekerjaan kamu, emang benar kayak begitu, ya kan? For me itself, myself, saya butuh 5 tahun loh, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. I have 5 years of thinking. Jadi this is the story, this is the testimony. When the time that God asked me, or I have this conviction to resign and everything, itu number 1, anak saya udah mau masuk kuliah. Jadi tanya, pokoknya resah. Tapi when I came back to the to the Bible ya, number 1, I like when you mention about Abraham. Karena di kejadian 24 apa 22, saya lupa, 24 kalau nggak salah, itu kata-kata Yehovah Jireh itu datang pada waktu Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak, right? Yeah. Pada waktu itu coba bayangin, kan sesuatu yang gimana tuh, Mbak? Anak cuma 1 diminta. Tapi di situ ya, saya boleh, karena saya ada beberapa catatan. Yeah. Kejadian 22 ayat 14, itu saat Abraham mempersembahkan Ishak. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Wow. Jadi kalau umpamanya teman-teman suka berdoa, bilang Jehovah Jireh, Yehovah Jireh, God provide, Allah menyediakan, itu asalnya dari Kejadian 22 ayat 14. Itu yang saya ketemu pertama kali. Jadi barrier saya sama, semua orang pasti sama, takut, meninggalkan safety net. Yeah. Semua deh, anak, istri, sampai pada waktu satu titik
Tuhan, saya lagi baca Alkitab, dapat Kejadian 22 ini, ayat 14. Yang dibilang, dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Wow. Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amen. Nah, saya nggak tahu masing-masing kita harus, menurut saya Anan, masing-masing kita pada waktu mau melakukan sesuatu dan mengambil langkah yang besar, itu harus back to the Bible. Bener nggak gitu loh? Yeah. Kalau cuman sama istri saya, mungkin istri saya bilang ya, you're the imam, ya you're the pastor in this family. Tapi I support. Tapi kan bener nggak Tuhan minta kita gitu loh? This is one. Okay. I don't know when God asks you. Tapi kalau saya ini kejadian 22. Kalau saya tuh it happened during uni ya, dari university days. Udah ada Jadi, feel like calling ya. I wanted to go for my university. I wanted to be an accountant actually. Tapi at that moment of time when the Lord called, I tried to run away. Waktu itu saya diingatkan oleh pendeta kaum muda saya, that which is now my sister-in-law, you know. So itu kali dia mengingatkan saya bahwa about, are you sure that you want to do something like to be an accountant when God have actually called you out to do something? Okay. And that became a conviction in my life, and itu yang bikin saya tuh tiba-tiba I just said that I threw away my acceptance letter in a university and decided to go for Bible school. Wow, that's amazing. Jadi ya itu emang sih kayak pastor ini bilang takut banget sih. Takut banget. But somehow ada damainya, Pastor. Ada damainya. Yeah. Nah, damainya itu yang nggak bisa direplikit ke orang lain. Kayak I cannot explain to somebody else. Like ngalamin suspense ya, with God, adventure of a lifetime ya. Right. It's a suspense kind of life. Tuhan ini mau dari mana? Tuhan ini mau gimana? But somehow there is that peace that everything will be okay, isn't it, Pastor? Yes. Yeah? Ya. If I can add ya, jadi dari kejadian itu tuh kan di perjanjian lama ya, teman-teman kan di perjanjian lama. Kan kita bisa arguing gini, ya itu kan udah perjanjian lama. Itu kan di orang-orang yang patriarch begitu ya, yang orang-orang yang Tuhan memang panggil. Nah, kita kan sekarang di dalam perjanjian baru gitu loh. Kita kan memang harus hidup, dari mana kita hidup dan seterusnya. Nah, waktu saya dapat itu Anan, and then I found out actually di dalam perjanjian baru di dalam Roma, ini saya bacain ya. Karena ini related banget, dan itu yang membuat salah satunya kalau Anan bilang gimana kita bisa lompat dari barrier untuk blocking kita untuk datang ke ladang pelayanan gitu. Itu di Roma 4 ayat 18. Jadi gini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Amen. So ini kan reference gitu ya, reference yang correlated gitu. And then sebenarnya ini ayat janji iman. Kan kalau dulu pas lagi saya di GSJ CWS itu, saya pernah jadi deacon, saya juga banyak kali di dalam pekerjaan misi. Tapi one thing that I learned those days is actually janji iman. Saya bilang, gimana mungkin janji iman? Ya nggak ada, apa dasarnya di Alkitab janji iman? Kan pada waktu saya pikir, apa dasarnya di Alkitab? Ternyata ini. Jadi, I had this kejadian, janji iman di dalam Roma itu, dibilang sekalipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia percaya juga, dan melakukannya juga. Yes. Jadi saya bilang, oh ya Tuhan, benar-benar ini sesuatu yang it's really big for us, tapi for him enggak. Kalau you nurut ya udah, gue yang akan atur kira-kira kayak gitu ya. So ini bisa cuman dirasakan oleh masing-masing pribadi. Amin gini, saya nggak bisa atas nama Anan terus saya menjadi Anan terus saya bilang Anan ini adalah kesempatan, jadi kamu harus mau, Tuhan bilang gitu, nggak bisa. Demikian juga Anan ke saya gitu. Jadi every one of us has a unique calling, right? Yeah. So that's my personal testimony, Anan. So do you feel that God actually messed up your plan, Pastor? Kalau umpamanya kita dalam kondisi yang benar-benar kayak tertekan ya.
Saya rasa itu akan terjadi. Tapi kembali lagi, saya mau kasih contoh gini. Pada waktu Yesus jalan sama 2 muridnya di Emmaus, 2 muridnya ini kan merasa mess up. Iya. Sampai dia nggak tahu loh. Maksudnya 2 murid ini bukan langsung itu ya, tapi maksudnya kan dia ada di lingkungan yang orang-orang tahu. Waktu Yesus datang, ya kan di dalam situ dia nggak ngerti, nggak rasa ini ada Yesus atau siapa, nggak tahu. Kenapa? Karena dia sangat tertekan. Tapi Yesus datang ke situ. Dia cerita lagi tentang Alkitab. And then akhirnya dia bilang, waktu Yesus pecahin roti, oh iya nih Yesus nih. Awalnya kan mereka bingung. Kayak, wah kok dulu begini kok sekarang jadi mati. Padahal bangkit kan. Nah kalau umpamanya saya misalnya, waktu saya decide untuk meninggalkan posisi saya di dalam perusahaan yang stabil dan saya dalam posisi yang stabil, anak saya mau kuliah. Itu saya bingung setengah mati. Seperti Tuhan kok kayak begini. Waktu anak saya mau kuliah, apalagi waktu itu dia bilang gini, Dad, ini anak saya yang pertama, dia bilang gini to myself and my mom, her mom ya, my wife, dia bilang gini, Dad, Mom, saya mau belajar teologi, tapi saya nggak mau belajar only teologi. Saya mau sekolah di mana ada teologi, tapi saya juga bisa finance. Karena dia suka finance, dia mau belajar accounting and finance. Saya bilang, mana ada di Indonesia kayak begitu. It's okay, Dad, I will find out. And then she Google it and everything. Tiba-tiba dia datang lagi ke kita. Ada, Dad. Jadi saya bilang sama istri saya, oh mungkin di Filipina atau di mana. Ternyata di Amerika. Can you imagine? I only have cadangan keuangan tentu aja dari tabungan and everything. And then become a pastor kan kita nggak tahu dari mana, right? And then anak saya mesti pergi, tuition fee, belum board, dan apa segala macam. Lalu saya bilang, aduh Tuhan, kenapa jadi begini? Tapi kembali lagi saya ingat janji Tuhan itu. Amin. Kan, I will provide. Karena kan kadang-kadang it can feel like it's a pipe dream ya. Iya. It's a pipe dream, kayaknya itu kita mimpi, tapi kayaknya ini mandek di sini gitu loh. We feel tiba-tiba stop. Kayaknya stop gitu. Kok kayaknya Tuhan yang kasih mimpi, tapi kok jalannya kayaknya kok nggak lancar gitu kan. And then suddenly like you said, your expenses high dan macam-macam. Tapi ya disitulah kita melihat, right, that how God actually provided for us all ya, Pastor ya. Saya jadi selalu bilang gini, Anan, sama teman-teman khususnya jemaat saya ya. Saya bilang kalau mami kita bisa bangun pagi, itu kan satu anugerah. Amin. Yeah. Tetapi yang saya mau kasih tahu ke teman-teman dan juga jemaat saya, sebenarnya itu sesuatu yang ditulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, bahwa aku tahu rancanganku. Ya kan, Allah bilang seperti itu kan. Rancanganku adalah rancangan yang tidak membawa kepada kecelakaan, tapi memberikan damai sejahtera dan seterusnya. Jadi kalau kita bangun pagi masih bangun, ya nggak sesek, ya kan, nggak apa-apa, itu berarti rencana Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa aku tahu rancanganku untuk engkau, itu masih terjadi. Amin, amin. Gitu loh. Jadi saya pikir-pikir, iya ya Tuhan. Number one, Kejadian 22 ayat 14, lalu Roma tadi yang mengatakan kita nggak ada dasar untuk percaya itu apa. Tapi begitu kita masuk, setiap pagi bangun masih sehat, kadang-kadang sakit ya kan. Kadang-kadang kita bangunnya karena bangun orang sakit, tapi masih napas. Berarti Yeremia 29 ayat 11 itu terjadi. Amin. Nah, itulah yang kadang-kadang memperkuat kita. Jadi intinya saya mau katakan, kenapa kita juga harus baca Alkitab? It's very important. Tadi kan Anan bilang kan, kadang-kadang kan kita kalau ke gereja doang, kita jadi kayak ada burdensome juga gitu kan. Boredom ya. Ya. Bosen bahasa Indonesianya. Bosen kan? Iya. Tapi kalau kita punya gereja, punya temennya itu bukan cuma di gereja. Jadi jangan kita juga batas lingkungan teman-teman kita, teman gereja juga. Jangan. Terus yang kedua,
yang ketiga, kita juga setiap hari itu bergaul sama Tuhan cukup erat gitu loh. Cari waktu berdoa, baca Alkitab. Karena kalau kita baca Alkitab, saudara-saudara jadi punya, maksudnya gini, orang bilang IQ-nya di Konoha itu berapa? 97 apa 78 atau apa? Iya kan? Tapi kalau baca Alkitab, IQ kita naik. Pasti naik, bener kan? Nggak 78 lagi atau nggak 87 lagi, pasti naik. Dan itu ternyata penelitian di Amerika, Anam. So when you read the Bible, your IQ is also getting higher. Okay. One of the penelitian di Amerika, itu mesti diingat itu. So, Pastor, kebayang nggak Pastor pernah jadi one of the BPP di GSJA pada saat at that time when you step out into a full time ministry, nggak kebayang, then you become BPP di GSJA? Nggak kebayang. Cuman intuisi, nah gini teman-teman, kita itu punya intuisi seorang pemimpin dalam level apa aja. Jadi sebenarnya kita tuh punya kecenderungan untuk, kita lebih suka, maksudnya gini, kita itu senang untuk melakukan sesuatu yang kita suka. Nah, kalau itu bagus, itu kita menjadi orang-orang yang dilihat sebagai pemimpin, diikuti begitu. Nah, kebetulan saya dalam seluruh perjalanan hidup saya itu, saya melihat Tuhan kasih kesempatan saya untuk quote-unquote jadi pemimpin. Nah, sekarang kita ikutin aja. Cuman yang saya mau kasih tahu begini, kadang-kadang itu kita kejebak sama kesombongan pribadi. Nah, itu yang menyetop sebenarnya. Jadi gini, Tuhan mau kasih kita level lebih tinggi, tapi karena kita sombong, lalu kita nggak bisa bergaul dengan baik, itu seperti seolah-olah ditutup sama Tuhan. Tapi sebenarnya nggak Tuhan tutup. Kita yang membuat kita menutup diri gitu loh. Nah, in terms of my journey, waktu jadi pertama kan di BPD dulu, saya kan di BPD dulu sebagai sekretaris daerah, kepilih lagi kedua kali untuk term yang kedua. Di term yang kedua itulah kebetulan di Kongres teman-teman memilih saya sebagai sekretaris umum. Nggak pernah kebayang. Tapi pada waktu kita sampai di sana, kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras, gitu. Dan nggak boleh meninggalkan apa-apa yang kita lakukan di belakang, yang udah kita lakukan, yang tadi dekat sama Tuhan, berdoa, fellowship, macam-macam lah itu yang sampai kita tahu, sampai kita bisa bergaul dan kita ingat, oh ya, ini lagi bicara mengenai Yeremia, oh ini lagi bicara mengenai Kejadian, ini lagi bicara mengenai Roma. Itu karena kita bergaul kan. Kalau kita nggak bergaul seperti itu, kita cuman istilahnya technical aja. You can be a good because you have a ability yang you punya ya, management, accounting, financial, apa segala macam itu technical. Correct. Tapi technical aja nggak cukup. Harus diimbangi, apalagi ini pekerjaan Tuhan dengan kuasa Tuhan. Amin. Nah itu yang kadang-kadang kita boleh dibilang mungkin kata-katanya nggak bergumul ya, tapi challenge untuk kita masing-masing. Kita harus menghadapi itu dengan kerendahan hati lah menurut saya. And Pastor, you got to see Assemblies of God GSJA di seluruh Indonesia itu kali ya? Seluruh Indonesia. Jadi kebetulan pada waktu kepemimpinan kami itu 2016 sampai 2023 itu memang eranya itu kan era mulai medsos di mana-mana dan segala macam ya. Dan kita sendiri di GSJA itu punya roadmap kan. Nah pada waktu roadmap itu kan kita mau semua orang tahu. Nah because posisi saya sebagai sekretaris umum, kita masing-masing punya anggota BPP ini kan kolektif kolegial. Semuanya bekerja sama. Masing-masing punya daerah binaan. Tetapi karena saya sekretaris umum dan saya menguasai data dan yang lain-lain, menyebabkan saya juga pada akhirnya selama hampir 8 tahun saya jadi BPP itu boleh dikatakan
Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas, Pulau Rote, udah pernah semua. Wow. Sampai orang bilang, wah kamu lebih daripada manajer waktu kamu masih ada di grup besar Exactly. itu. You go here, you went here, sometimes di sini, sometimes di sana, terus sampai juga ke luar negeri, begitu. Ya. So, Pastor, now we are getting to close, yeah, Yes. our place. What would be your tips, Pastor, for someone right now? Maybe dia orang tuh pengen melakukan langkah. They know that they have the calling of God. They know that they are supposed to do something that God have been telling them to do, but they have been holding back because takut and all those things. And now, what would be your tips for them to step out, to take that step? What would be your tips for them? Of course, number one, tadi saya bilang punya encounter sama Tuhan. Yes. Ya kan, itu number one. Lalu baca Alkitab itu kadang-kadang tantangan, tapi begitu kita udah kecanduan itu juga luar biasa itu Yes. dilakukan. Tapi yang menurut saya, you need to have a good friend, Okay. or maybe you can tell as a mentor. Yeah. Ya, can be your pastors, ya gembala sidang di atas kita misalnya, atau juga yang saya lihat itu adalah accountability partner. Yes, Pak. Itu paling penting teman-teman, karena gini, kadang-kadang kita ini orang yang penuh dosa ya. Dalam arti kata begini, kita masih hidup di dalam dunia yang dosa, yang penuh dengan dosa. Sehingga tanpa sadar kalau kita nggak hati-hati kita bisa trap. Yeah. Begitu ya, kita bisa trap. Saya ingat banget pada waktu Yesus mau melayani itu setelah dia dibaptis, lalu pertama kali dia melayani itu dia melakukan puasa 40 hari. Yeah. Dan di situ kita lihat bahwa di situ serangan iblis kan. Yeah. Kita juga kayak gitu ternyata. Yeah. Benar. Tapi kalau teman-teman ingat pada waktu Yesus dibaptis, baca di Matius 3, 4 dan sebagainya itu waktu Yesus dibaptis. Waktu dia naik dari air, itu yang Allah lakukan, dia memberikan identitas. Yes. Dia bilang bahwa ini adalah anakku yang kukasihi. Yes. Nah, saudara-saudara kita semua itu kita diberikan identitas. Tuhan kasih nih kita identitas. Lalu kita masuk ke dalam pelayanan. Dan waktu pelayanan itu, yang pertama menyerang kita itu adalah iblis. Iblis pasti serang kita. Tapi Tuhan udah kasih kita identitas. Yes. Nah itu kita masih jaga. Pada waktu kita menjaga ini, kita nggak bisa jaga sendiri. Kita perlu teman. Saya Pak punya Anan. Kadang-kadang kita WA-an, kadang-kadang berargumentasi di WA. Ya kan? Tapi harus ada orang yang saudara bisa ngomong setiap saat, aduh saya kayaknya perlu didoain. Karena sebagai seorang pemimpin, saat saudara berada di atas, itu biasanya pemimpin sendirian. Very true. Nah itulah yang membuat kita jatuh. Yeah. Itu yang membuat kita jatuh. Jadi kita harus punya. Dan jangan gini, kadang-kadang karena kita, maksudnya saya kan udah terlalu lama dalam pelayanan. Saya mulai pelayanan bahkan sebelum saya jadi pendeta. Sekarang sudah jadi pendeta. Saya jadi PI di GSJ itu tahun 2001. Wow. Saya diangkat jadi pendeta itu setelah 7 tahun di kongres di Batam jadi 2007 jadi pendeta. Sampai sekarang. Itu jatuh bangunnya banyak banget. If I can give testimony itu bahkan kejatuhan sebagai pribadi ya di dalam hal-hal yang seperti Paulus kan mengatakan gini, sesuatu yang aku harus lakukan aku tidak lakukan. Yeah. Sesuatu yang seharusnya aku tidak lakukan aku lakukan. Nah itu ternyata untuk pastor berlaku. Nah kalau kita nggak punya temen, nggak punya istri, nggak punya apa yang doain kita, lalu kita bilang Tuhan tolong, kamu datang ke mentor kamu minta didoain, kamu lagi jatuh. Nah, jadi saran saya carilah mentor, carilah orang yang bisa mendampingi kita karena kita nggak bisa hidup sendiri. Yeah. Begitu kita di atas, saudara sendiri aja. Biasanya pastor itu kasih konseling, nggak minta konseling, ya kan? Yeah. Tapi terbukalah, karena kalau kita sombong itu awal dari kejatuhan kita. True. True. We always close, Pastor, with a message to the next generation. Oke. So, Pastor, please, what is your message to the generation to come? What would be the message that you would like to give them? Mungkin saya balik message saya ya untuk next generation, walaupun ini very classic. Saya balik ke Matius 28.
2028 Ya. yang amanat agung. Ya. Ya, karena amanat agung nih, ini nih untuk generasi muda. Amanat agung itu adalah salah satu ayat yang paling ditakuti sama iblis. Yes. Kenapa? Kalau kita lakukan itu, selesai iblis. Yes. Pertanyaannya, amanat agung itu bisa dibatalkan nggak sama iblis? Nggak bisa. Yang dia lakuin apa? Dia batalkan melalui penerimanya. Ya. Dan penerimanya sekarang ini adalah generasi muda, next gen. Yang kedua, pada waktu Petrus mau balik ke setelan awal, waktu Yesus mati, lalu memang bangkit, tetapi sebelum Yesus mati, si Petrus itu menyangkal 3 kali. Yes. Yesus ketemu murid-muridnya 3 kali sebelum ke 500 orang. Pertama di Emmaus, kedua ketemu Thomas di di ruang tertutup, ketiga ketemu Petrus dan beberapa orang. Petrus itu mau balik ke setelan awal. Dia bilang, aku mau menjala ikan. Itu kan setelan awal. Ya. Tapi Yesus datang. Yesus tidak pernah menyangkal, membuat kita terpuruk terlalu dalam. Dia datang. Lalu dia tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, iya Tuhan, aku mengasihi. Di dalam ayat yang Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau lihat di dalam bahasa asli, yang pertama itu bicaranya gini, gembalakanlah anak domba-dombaku. That's new gen. Anak domba-dombaku. Wow. Kalau kita lihat di dalam terjemahan barunya Alkitab Bahasa Indonesia yang terjemahan baru itu, bukan gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah anak-anak dombaku. Artinya generasi muda. Next gen itu sangat dekat dengan hati Yesus. Makanya Petrus bilang ke Petrus, gembalain dulu tuh next gen. Jadi untuk next gen, taulah bahwa ada orang mulai dari Yesus sama gembala yang mengasihi engkau. Amen. Terbukalah. Karena Yesus bilang, Petrus, kamu mengasihi aku. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah anak dombaku. Amen. Adalah next gen. Amen. Jadi next gen, ayo bangun. Karena apa? Karena Yesus sendiri udah bilang sama orang-orang bahwa kita perlu mengembalakan next gen. Amen. Kira-kira gitu. Amen. Amen. So amanat agung, dan we have to rise, ya. Ya, amanat agung, you have to rise. Ingat bahwa Yesus sendiri bilang ke Petrus, gembalakanlah anak-anak dombaku. Itu adalah next gen. Amen. Amen. It's such an honor to know that Jesus loves us so much. So much. Jesus loves us so much that He has sent Peter at that time to be a shepherd to each one of us. Yes. Thank you, Pastor Indra, for this wonderful time. I My pray pleasure. that I the Lord really will continue to expand your territory. thank you so much. Ya. Thank you so much. Teman-teman yang sudah mendengarkan ini, if you have listened to this, please do like, subscribe, and Yes. do give us a comment. Alright? Yes. Thank you so much for tuning in to Alive Podcast. God bless you all. Bye-bye. God bless you all.